Hello mga suki! Welcome na sad sa lain natong edisyon sa Laag Lokal. Suroy-suroy sa ato. Karong adlaw arita sa Acacia River sa Ilihan, Macrohon, Southern Leyte. Tanawan ninyo guys ang tubig, limpyo kaayo, tinaw nga mura kag nagtanaw og samin. Pwede gyud ninyo kapanaminan, promise. Ang entrance libre ra, sulit gyud. Nasad sila mga cottages nga barato ra kaayo ang abang. Perfect para makapahuway o magkaon-kaon sa inyong mga dala. Kini nga lugar gitawag og Acacia River tungod kay daghan kaayong kahoy nga akasya nga nagtubo daplin sa suba. Grabe ka presko og daghang landong tungod aning mga kahuya. Cool ang lugar, literal nga bugnaw ang hangin og nindot kaayo pang relax kay daghang landong. Pwede sad mag-swimming o mag-picnic with friends and family. Pwede mo nganhi magbinuwagan or outing with your office mates. Walay signal sa lugar pero ayaw ka balaka kay naaray na maligya og wifi codes para sa internet. So, connected gihapon mo kung kinahanglan mo mag-online. Kung nangita mo og lugar nga presko, limpyo ug budget friendly, bisitahan ang Acacia River din sa Ilihan, Macrohon, Southern Leyte. Kini si Andy Ayan Grolyo ang inyong idol. Moingon kaninyo wag maging dayuhan sa sariling bayan. Gumala paminsan-minsan upang masaksihan ang ganda ng kalikasan.